Bismillahirrahmanirrahim. Sebagian ada yang mengatakan bahwa mazhab fiqih tidak ada di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Benarkah demikian? Kenyataannya ucapan tersebut adalah ucapan yang keliru. Dikarenakan seorang ulama yang bernama Ali ibn al-Madini rahimahullah, dan beliau termasuk guru dari Imam Al-Bukhari, pernah menyatakan dalam kitab Al-Ilal, lam yakun fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man lahu suhbatun yadhhabuna madhhabahu wa yuftuna bifatwahu wa yaslukuna tariqatahu illa thalatha: Abdullah bin Mas'ud wa Zaid ibn Thabit wa Abdullah bin Abbas. Kata beliau, tidak ada seorang pun dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memiliki murid-murid yang mereka mengikuti mazhab sahabat tersebut, berfatwa dengan fatwa mereka dan menempuh metode mereka dalam berdalil, kecuali 3 orang: Abdullah bin Mas'ud, Zaid ibn Thabit, dan Abdullah bin Abbas. Maka ini menunjukkan bahwa mazhab fikih itu bersumber dari 3 orang sahabat ini di zaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Yang pertama adalah Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Beliau sahabat yang menetap di kota Kufah. Abdullah bin Mas'ud, seperti yang dikatakan oleh Amir ibn Syarahil Asy-Sya'bi rahimahullah, bahwa beliau sering sharing fatwa, sering saling meminta fatwa satu sama lain bersama dengan Umar ibn Khattab dan juga Zaid ibn Thabit. Ini menunjukkan bahwa ilmu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an juga diserap oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an merupakan cikal bakal dari mazhab Imam Abu Hanifah yang ada di Kufah, di mana fikih Abdullah bin Mas'ud diwarisi oleh Alqamah bin Qais An-Nakhai, kemudian diriwayatkan darinya oleh Ibrahim bin Yazid An-Nakhai, kemudian Ibrahim bin Yazid An-Nakhai fikihnya diriwayatkan oleh Hammad ibn Abi Sulaiman, dan kita tahu Hammad bin Abi Sulaiman adalah guru dari Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Ini di Kufah, di Irak. Kemudian yang kedua adalah Zaid ibn Thabit di Madinah. Di Madinah ada 2 faqih besar di kalangan sahabat. Yang pertama Zaid ibn Thabit, dan yang kedua Abdullah bin Umar. Di mana 2 orang sahabat ini, Abdullah bin Umar jelas mewarisi fikih dari ayahnya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Demikian pula Zaid ibn Thabit dikatakan sebagai a'lamus sahaba bil faraid, ya, sebagai manusia atau sahabat yang paling faham tentang warisan. Di mana ilmu keduanya, Abdullah bin Umar dan Zaid ibn Thabit, diriwayatkan fikihnya oleh Nafi' Maula ibn Umar. Kemudian Nafi' Maula ibn Umar fikihnya diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah. Dari jalan yang lain, Abdullah bin Umar memiliki anak yang bernama Salim ibn Abdullah bin Umar. Kemudian ilmu beliau diwarisi oleh Imam Az-Zuhri, dan Az-Zuhri ilmu beliau kembali kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya, maka ini cikal bakal mazhab Imam Malik berasal dari mazhabnya Abdullah bin Umar, yang juga mengambil dari Umar bin Khattab dan juga Zaid ibn Thabit. Kemudian yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau menetap di kota Mekkah. Sudah ma'ruf dalam biografi Ibnu Abbas bahwa beliau adalah murid dari Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib. Maka beliau adalah pewaris ilmu dari kedua sahabat ini, Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an. Di mana fikih beliau diriwayatkan oleh Tawus bin Kaisan, diambil oleh Tawus bin Kaisan. Kemudian fikih Tawus bin Kaisan diambil oleh Ibnu Jurayj Al-Makki. Kemudian fikih Ibnu Jurayj diambil oleh Muslim ibn Khalid Az-Zinji. Ya, dan Muslim bin Khalid Az-Zinji ma'ruf, beliau adalah guru fikih dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian dari jalur yang lain, ya, bahwa fikih Abdullah bin Abbas juga diambil oleh Amr ibn Dinar. Kemudian Amr bin Dinar ma'ruf merupakan guru dari Imam Sufyan ibn Uyainah, yang beliau mulazamah kepada Amr bin Dinar selama 20 tahun. Dan Sufyan ibn Uyainah juga merupakan guru dari Imam Al-Bukhari.
maka secara asal mazhab Imam Syafi'i rahimahullah cikal bakalnya merupakan mazhab ya Abdullah bin Abbas yang beliau mengambil dari dari Umar bin Khattab dan juga Ali bin Abi Thalib. Kemudian butuh diketahui bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah juga berguru kepada Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani. Imam Syafi'i rahimahullahu taala juga berguru kepada Muhammad ibnul Hasan Asy-Syaibani yang merupakan murid dari Imam Abu Hanifah. Ya. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ma'ruf dalam biografi beliau berguru kepada Imam Malik ibnu Anas di Madinah. Ya. Maka berkumpul pada diri Imam Syafi'i rahimahullah madrasah ahli al-asar di Madinah dan madrasah ahli ra'yi di Kufah. Ya, melalui imamnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Dan Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah salah seorang periwayat dari mazhab Imam Syafi'i, terkhusus mazhab qadim beliau sebagaimana yang ma'ruf dalam biografi beliau rahimahullahu taala. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kesimpulannya bahwa mazhab fiqih yang dikenal di tengah kaum muslimin itu merupakan warisan dari para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang merupakan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab.